Bitis na. Nuwa? Sige. Unoon mo po rin. Gama to, bitis. Bitis na siguro, ne? Nuwa, bitis na mo. Uwo. Kasi masakit kayong gamat, ne? Nuwa, kaya bitis, okay mo. Patusok na ka, bitis. Kaya namin itong bitis, ne? Uwo. Malikod ka kasi, eh. Uwo. O, tapos, penyad na ka kanong malating support dito, nen? Kasi malati yung bitis mo. Tapos malikot ka. Kukwento na karatan nurse kita. Malikot ka no? Galo kang galo. Pamaldakan kayo po itang bitis ko, ha mo. Bas getting yung tuso ka mo. Oo. Tapos bigan yung kanyang kepo, ha mo. Ne? Oo, ne? O kaya nga wala ka malating support, ne? O, ne? Nga na naman nakit uyan. Ne? Oo. Manipis ka ka no uyan. Hindi ka no metong dan tinusukan, metong yan tusok. Yari?